କାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ଆମେ ତ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ନା, କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନିରଞ୍ଜନ ଦୁରୁକ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠି ପରିବା କିଣୁଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିନା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏ 200 ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗଲାବେଳେ ପାଣି ପିଇକିନା ଯିବେ। ସେ ପରିବା କିଣିଲେ କି ନାହିଁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଓକେ, ଆଇବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇବେ 2 ସାମୁଏଲ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। 2 ସାମୁଏଲ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଫେରିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଧରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରେ ବା ଆମର କାହା ଘରେ ଥିଲା, ସେଟା ଅବେଦିଦୋମଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା। ସେ ଅବେଦିଦୋମଙ୍କର ଘରରୁ ସେ ସିନ୍ଧୁକଟା ଧରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଝରକା ଆଡେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମିଖଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମିଖଲ କାର ଝିଅ? ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଗୋଟେ ବଡ ଉଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ଧନୀ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଝିଅ। ମିଖଲ ହଉଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଧନୀ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଆସି କହିଲା, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କେଡେ ଗୌରବ ପାଇଲେ। ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କେଡେ ଗୌରବ ପାଇଲେ। ସେ ଆଜି ଆପଣା ଦାସଗଣର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ଯେପରି କୌଣସି ଅଗାଡି ଲୋକ ନିର୍ଲଜ ରୂପେ ବିବସ୍ତ୍ର ହୁଏ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ମିଖଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହା ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେଲା। ସେ ତ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶ ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆମୋଦ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟବାକୁ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ। ମଦ ପିଇଲେ, ଜୁଆ ଖେଳିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜଣେ ଅଫିସର ଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଅନ ଥିବେ, ସେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଉଥିବେ। 2 ଜଣ କଣ? ଭାଇ। ଅଫିସରେ ସେ ଅଫିସର, ଏ ପିଅନ। ଘରକୁ ଯଦି ସେ ପିଅନ ଆସିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରକୁ, ଭାଇ ଭାବରେ ଏଇ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡବାକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ପିଅନକୁ ଛାଡବାକୁ ଯାଉଛ, ଟିକେ ହେଲେ ଲାଜ ଶରମ ରଖ ମ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଫିସର, ସେ ଗୋଟେ ପିଅନ। ସେଟା କୋଉଠି? ସେଟା ଅଫିସରେ। ଅଫିସ ବାହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଘରେ ଥିବା ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଉଛ, ତବେ ହାତ ପକେଇଲା ପରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି କି? ସେ ଏମିତି ତୁମେ କଣ ତାଙ୍କର ସହିତ ବସା ଉଠା କରୁଛ? ସେ କଣ ଆମର କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ? ତୁମେ କଣ ଥିଲ? ତୁମ ବାପା କଣ ଥିଲେ? ତୁମର ବାପା ଗଦ ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲେ। ଗଦ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଦ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସାଉଲ ଗଦ ଖୋଜି ପାରିଲେ କି? ନାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଲେ। ତୁମେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁମେ ଜାଣିନ। ଆଜି ଟିକେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛ। ରାଜାର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇକିନା ତୁମେ ଏମିତି ନାଚବ, ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବ? ଯାଉଛ। ଏବେ ଦେଖ, ଟିପିଏମ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଯାକ ହେବ, ଟିପିଏମ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଲେ, ସେ ମିଟିଂ ରେ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ମାଜବା ପାଇଁ ଆଇଏଏସ ଓଏଏସ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିପିଏମ ରେ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ମାଜବେ। ଏତେ ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିବେ। ସେମାନେ এই যে ସୌର ସମାଜର ଯୋଉ ସମୟରେ ବାର୍ଷିକ ସଭା ହେବ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତଳେ ପିରି ବିଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଉପରେ ଯାଇକିନା ବସିବେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ପୁରା ତଳକୁ କରିବେ। ସେମାନେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ପିରି ଗାଦି ଉପରେ ବସିଛ,
के माचिस मार देथिले केंती हितांता एमिति कहबो तुमे प्रिय माने मिखल रो व्यवहार देखंतु आम पाखरे सेंती मिखल दरकार नहीं से प्रकार मन चरित्र गुड़ी को रखवा आवश्यक नहीं से निजे चा ग्लास उठे नेले ही नता तुम्हें उठे कि ना नहीं देउच कौन असुविधा है गला यही प्रकार इगो आमे रखवा कथा नुहे आमे लेखा जाउची 22 पद पुणी मु एथिरु ही आहुरी लघु हेबी से यार बढ़िया एतकी तुम्हें देखलो मु ता ठरु आउरी सानो हेबी आउरी तळकु जीवी प्रभु को पाई मु आउरी तळकु जीवी मु किए मुई मिसा गाई चोराऊ मोर अवस्था को मते जणा आज यदि मु राजा हेछि मोर परमेश्वर मते करिसंती मोर सदा प्रभु मते करिसंती मु राजा हे गली बोले मु चर्च राजा परि जीवी की राजा परि जीवी बड़ लोक परि ही जीवी प्रभु को छामुरे केमती ताली मारबे राजा माने टिके मार देखंतु टिके ओरिजिनल बड़ लोक हेई न तुमे ओरिजिनल बड़ लोक हेले तुमर ताली तुमर प्रशंसा तुमर गौरव चर्च फाटबो प्रेज द लॉर्ड चर्च फाटबो आमान को सिंती रहिबार से कहले एटा कोन मो एटा कोन कहउछ तुमे ता ठारू मध्य मु आउरी लघु हेबी आउरी सानो मु कहउछि आपण मानकर वर्शिप आपण मानकर नम्रता गर्व को देखेबो केमिति आसुछ केमिति बसुछ केमिति ताली मारुछ आम चर्च पैटर्न कौन आसलो प्रत्येक जमीदार माने आंठू मारी प्रभुंकर स्तुति करिवे महिमा करिवे एटा हमर चर्च पैटर्न चौकीदार कथा कुआ जाऊ नै के जमीदार मानकर काम आमर यूनिफॉर्म नै यूनिफॉर्म कौन आमर आंठू हाँ जोठी तुम्हें जाओ मु बागरा चर्च जाऊली आमर जने भाई चेयर रे बसुथिले मुई तळे बसली से बसु नथिले आमर पळा आले निरंजन भाई से तळे बसी देले सेमे गुपी गले सेमे सासी बसी दैछंती तो हां एइटा से कहउचंती कोन तुमे एंती कथा कोन कहउछ तुमे होइबो नेक्स्ट टाइम हां मु नेक्स्ट टाइम मु टिके संभाळी किना करबी नहीं सेंती नहीं से कोन कहउचंती ओ निज दृष्टि रे मु एथिरु ही आहुरी लघु हेबी ओ निज दृष्टि रे नीच हेबी कार दृष्टि छाड़ो मोर निज दृष्टि रे नीच हेबी तथापि तुम्भे जेउ दासी मानंको कथा कहिलो सेमानंको ठारू मु गौरव पाइबी प्रेज द लॉर्ड मु काल ना पोर दिन कहउतली आमान को निरंजन भाई को भाई ये जो कलासी भाई को देखुछन ना ये बहुत भलो कलासी और आमर प्राचीन जो कलासी को धरले मते पाटली पकेबे बोलथिले वाओ से गुण तांकर अछि बोल से मते कहउथे आमको सेमिति हेबार अछि आमर की गर्व की गौरव आमर आजी अछु काली ठप्प होई गले हां गोटे गर्वीर मृत्यु की कहबो हां जान जो समय रे डॉक्टर खरा जयपुर रे से मले गोटे हिंदू लोक आसी तांकर से कबर देवा जगह रे ठिया ही कांदु थिले आज्ञा मेडिकल जाइथिली डॉक्टर माने कहिले तोर बंची पारबु नै तू बाहर को पळे जा एठी तोर और जीवन रहइबो नै से समय रे डॉक्टर खरा आसले मुई नै खरा हां आसी किना कहिले कोन हिची ओ केन कहिले ती देखबा टिके चेक करबा तुमरो से मते ट्रीटमेंट करी भलो कले 15 वर्ष जाय बंचीची बोल कहिले साक्ष्य सेटा एइटा हला साक्ष्य मु एतकी टंका पाइली एते बड़ घरे रहउची साक्ष्य कोन कबर भटा पाखरे ठिया हे लोक माने कहिबे गोटे भलो लोक चली गले मते बंचई किना चली गले भल हैला ए मधुआ मला हां ए जुआरी मला भल हैला ए माइजी मारू मला भल हैला एटा साक्ष्य हमर साक्ष्य सेंती रहिबार अछि प्रिय माने दाऊद कहउछ कोन एटा
आठर सान हेबी मु परमेश्वर सान हेबी मु कूटी जाइकिना पूजा पेंडल नाचुची कि मोर परमेश्वर उपस्थिति रे परमेश्वर प्रेजेंस रे मु प्रभु गौरव करुची। लेखा जाउची 23 पद ए हेतु साउलंकर कन्या ए हेतु एई कारण जोगु ए हेतु साउलंकर कन्या मिखल मरण दिन पर्यंत संतान नहिला मरबा जाए बंध्या। बंध्या जो समय लोक माने प्रभुंकर गौरव करबू हिनस्ता जो लोग पर भाषा रे प्रभु कौन हेबो किछि तमानकर जीवन शैली को आमे सुधारबा को पड़बो। आज टिके धन हो गला आज टिके ये हो गला आमे टिके बड़ लोक हो गलु आमे किछि परिवर्तन नहीं हो प्रिय माने किछि नहीं आमे जो नम्र को से नम्र थिबा आमे ताहेले हमरो जीवन प्रभु को दृष्टि रे ग्रहण योग्य। धनी स्त्री मिखल गोटे राजांकर झियो गोटे राजांकर स्त्री से साउल राजांकर झियो दाऊद राजांकर स्त्री मात्र डॉक्टर माने गदा जो डॉक्टर देखाइले जो चेरीमुली खाइले जोठी गले मध्य छुआ नहीं केते ट्रीटमेंट करबो एठी गले सेठी गले हेउ नहीं जदि कौन करथांते अनुताप करथांते मोर स्वामी को सेदिन मु सेंती कहितली प्रभु मो दया करी क्षमा करो सेईटा जानि के से करिथांते ताहाले से गोटे छुआ काखे पारथांते। प्रिय माने गोटे प्रभुंकर लोक से जदि किछि करूछंती तांको कहिबा पूर्वरु केते थोर चिंता करबा को पड़ो। एटा स्पिरिचुअल मैटर एटा स्पिरिचुअल मैटर रे एई जगह रे किए कार भाई नहीं किए कार भौणी नहीं हम समस्ते प्रभुंकर लोक आमे प्रभुंकर गौरव हो बे सीरियस हो गले ना आपण माने ओके एटा होची सीरियस मैटर एटा सेति बे मु आपण मान को कहूची मिखल नाम रखिबे निजरो पुओ पुओ झियो हेले मिखल ना देबे नहीं बाइबल एमती केतरा ना जाको अछि जो देबा कथा नहीं मिखल तुमे देबो जीवन सारा छुआ न हेले कहीं तुमे दबो सेंती ना जड़े को ना ऐक्यबोध दे दीचंती ऐक्यबोध माने कौन हीन गौरव ऐक्यबोध ना देबो प्रभुंकर गौरव चाली गला पर तार ना ऐक्यबोध आउ जड़े को ना दलीला मु सबु बेले जाई कन्फ्यूज हेबी मु दलिया मांगबी कि दलीला मांगबी जणा नै मु तो जाई दलीला देबो की कहबो कोन ना बुझी से ना मते अछि हम दिवन जाइथिलु मु माग बोला मुई मागी दोची दलीला दियो बेले बेले टांग स्लिप जानी हेबो नै केतरा कथा जाको बाइबल केतरा ना सेति पई ना देबा पूर्वरु केते जण को टिके परामर्श नेबा कथा मो ना एन रे अछि मोर पुअर ना मध्य एन रे मो ना निर्मल तार ना नटराज एमती गले केमती हो एन रे का ना दबो तुमे एंती कुछ लिखा है तुम एन रे अच्छु ताकू एन रे दियो ताकू अमुक दियो समक दियो सही टाइप नहीं नहीं बाइबल रे जो ना दउतले तांको सहित तांकर जीवन रो कहानी जड़ित होई के रहउथिले ना देतले सामुएल सामुएल मान कोन बुझंतु याडे सियाडे बुली किना हैरान हे किना आसबे किए किछि दउ नथिबे हान्ना को काकृति हे किना घर को आसला बेले पिला खेलुची के खेलुची ईश्वर दत्त अबा छुआ तो देले अउटा देबे नहीं छुआ को देखले हान्ना केते सांत्वना पाउतबे इटा ईश्वर देई परबे ईश्वर दत्त ना जागो सेंती रहबार अछि बिंगो टेडे बेडे में ना देइथिबे देबा कथा ठीक अछि आगो को बढ़िबा आमे केते बढ़िया स्त्री मान को विषय रे आमे देखु द्वितीय राजा बड़ी बहुत 4 अध्याय रो 8 पद अंतर दिन करे इलिसायो सुनेम को गले हां इलिसायो कुठी जाउचंती सुनेम नाटा हला सुनेम
এই যে সুনেম নাটা কানারে আসিছি ସୁନେମିଆ କେତେ ବଢିଆ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଇଲିସାୟ ସୁନେମକୁ ଗଲେ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଠାରେ ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଓକେ ଧନବତୀ ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ କରୁ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବଳାଇଲା। ବଳେଇଲା ସେତେ ଥର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସେଠାକୁ ଏଇଟା ବଳେଇବାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଜଣକୁ ଖାଅ ବୋଲେ ଖାଇଦେବ, ଖାଇଦେବେ କି? ଖାଇଲା ଢୁକା ମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ଖାଅ ବୋଲେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିବେ କେତେ ଜଣ। ବଳେଇବାଟା ଜାଣିବାର ଅଛି, ଫୁସରେଇକିନା ଖୁଏଇବାଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଖାଇ ଆସିଛ, ଭୋକେ ଆସିଛ ତାଙ୍କରେ। ଆମର ଏହି ଗୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସୁନେମର ଗୁଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଳଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଚା କପେ ପିଇକିନା ଯିବ, ଯାଉ ଟିକେ ପିଇକିନା ଯିବ, ଆପଣ ଟିକେ ବସିକିନା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆଜ୍ଞା ଟାଟା। ସୁନାପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଏ ମଝିରେ, ଆମେ ସୁନାପୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ଭାରତୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଛାଡି ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାକିଂରେ ଯିବା, ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ୱାକ୍ କରିବା। କେତେ କାରରେ ବସିଥିବୁ, ଟିକେ ୱାକ୍ କରିବା। ୱାକ୍ କରି କରି ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଗଳିରେ ଯିବାର ନଥିଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳିକୁ ଯିବା କଥା, ଭୁଲରେ ସେ ଗଳିରେ ପଳେଇଲୁ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଧାଇଁକିନା ଗଲେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିକିନା ଆମକୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହିନା ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଆମେ ପଳେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫୋନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ଦାସ ଆମର OMP କୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କର, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ କଲେ, କହିଲୁ ଆମେ ବିଜି ଅଛୁ ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଲା ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ତାଙ୍କ ଘର ବସ। ବସିକିନା ବଳେଇକିନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତୁମକୁ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଦାସ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଳେଇକିନା ଆମ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲେ। ଆଜି ସେଇଟା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବଳେଇକିନା ଆଣିଲେ, କି ପାଇଁ ଆଣିଲ? ଉବରେଇକିନା ଆଣିଥାନ୍ତ। ସୁନେମ କି ସ୍ତ୍ରୀ? ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିନେ ଅବ୍ରାହମ ଖରା ବେଳରେ ବସିଥିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗର 3 ଜଣ ଦୂତ। କୋଉ ସମୟ ଏଟା? ରେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟ। ସାରାଙ୍କର ବୟସ କେତେ? 90 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଅବ୍ରାହମ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସିକିନା କହୁଛନ୍ତି, ହଇ ମୋ ମଇଦା ଦଳ, ରୁଟି ବନାଅ, ଚପାତି ବନାଅ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା। ମୁଁ ସେ ପଢଉ ନାହିଁ, ପଢେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଢେଇ ତ ଦେବି। ଆରେ ପଢନ୍ତୁ, 18:1 ପଢନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଦିନକର ଖରା ବେଳେ ହଁ ଅବ୍ରାହମ ମମ୍ରିର ଏଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ 3ଟି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁଣି ଦେଖିବା ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ବେଗେ ଯାଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ କହିଲେ, 3ଟି ନା 3 ଜଣ ଲେଖବା କଥା? 3 ଜଣ ଲେଖିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଓକେ, ମତେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ 3 ପଦ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ହଁ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ହେବେ, ତେବେ ଏହି ଦାସର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯିବେ, ଏଇ ଦାସର ସ୍ଥାନରୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ଅଳ୍ପ ଜଳ ଅଣାଇ ଦେଉଅଛି,
ଆପଣମାନେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଏହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ଓ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଛି ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଗମନ କରିବେ। କାରଣ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଦାସ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯାହା କହୁଅଛ ତାହା କର। କର। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଶୀଘ୍ର ତମ୍ବୁ ଗୃହକୁ ସାରା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, 3 ସେର ଉତ୍ତମ ମଇଦା ନେଇ ଛାଣି ଶୀଘ୍ର ରୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କେତେ ବଢିଆ। ସେ ସାରାଙ୍କର ଏତେ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ 3 ସର ନିଅ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛାଣିକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ହଇମ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ଏ କାମ କରିବ, ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ସାରାଙ୍କର କେମିତି ସାରା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓବିଡେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତା ଧନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଧନୀ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାରକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମର ବୟସର ବାହାନା ଦେଖେଇବୁ, ଆମେ ଏଇଟାର ବାହାନା ଦେଖେଇବୁ, ସେଇଟାର ବାହାନା ଦେଖେଇବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ଏଇଟା ଆମେ ବିଲକୁଲ କହୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ କିଚେନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନେମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ଆମେ କେତେ ପଢୁଥିଲୁ, ପଢନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସୁନେମ ଏତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଡିସିସନ ନଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜିଜେବେଲର ସ୍ପିରିଟ ଲାଗିଛି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ କଥା କହୁନାହିଁ, ବାହାରର ହେଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବସାଉଥିବେ, ଉଠାଉଥିବେ। ବସିଛ କି ଭାଇ, ଉଠ, ଉଠିଛ କି ଭାଇ, ବସ। ଏଟା କାହାର ସ୍ପିରିଟ? ଏଟା कंट्रोल। आंक पाखे रिमोट थी तुम क्या चिपदे कोई प्रकार स्पिरिट एटा। गोटे तो आमर आदम कर स्त्री हवा, से गोटे निष्पत्ति नहीं कि केते बड़ भूल काम करदेले। ता पछे सारा मध्य गोटे निष्पत्ति नहीं कि केते बड़ भूल काम करदेले। एबे जो इज्राएल चारिआडे जो शत्रु माने अछंती, किए से माने? इस्माइल से माने। अब्राहम तांको स्त्रींकर कथा शुणुबारु चारिआडे शत्रु घेरिकिना अछंती। एबे जाए बम पकाउछंती एका, केबे मते सहिबाकु दउनांती। आमर इयाडे लोक मान दीपावली गोटे 2 दिन पालन करबे, से माने सबु बेले धूम धाम डूम से माने पालन करूछंती। से माने एरा बहुत ध्यान भावरे आमे सुनिबा। आमे गोटे स्त्री धनी ही गला परे मध्य तांकर केते आत्मिक होउछन, से माने तांकर चरित्र केते भलो। आमे कौन भाबू आत्मीयता माने कौन? आसी बाइबल पढ़िबा, प्रार्थना करिबा, उपवास करिबा, एटा आत्मीयता नहीं। एटा आज्ञाबह हेबा, बशीभूत हेबा, आमे नम्र हेबा, आमे भद्र भावरे कथावार्ता हेबा। आमे बहुत स्त्री निज स्वामी को चापी किना तांकर उपरे से छिड़ाई जाइथिबे। से माने जो जिजेबल स्पिरिट रो आमे देखबा, आमे मु जिजेबल स्पिरिट टाकू एई
फैमिली मीटिंग रे नेबी नहीं मु सेटा बाइबल स्टडी रे नेबी से जिजेबल रो स्पिरिट 44 कर स्त्री कर स्पिरिट ए स्पिरिट जाको एबे बहुत परिमाण रे काम करूची बहुत परिमाण रे काम करूची से स्पिरिट गुडी को कहीं ना पुरातन नियम रे 8 प्रकार मंद 10 प्रकार मंद आत्मा अछि ना जाक अछि नूतन नियम रे 20 प्रकार मंद आत्मा अछि टोटल 30 प्रकार मंद आत्मा गोटे 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 करी आवर बाइबल स्टडी हेले से मंद राउडी हेबे नहीं मंद आत्मा लागितिले मध्य बहुत सुंदर भाबे बसिथिबे से मान को चिन्ही किना बाहर कर अछि हम न पद अनंतर से स्त्री अपना स्वामी को कहिला देख मु बोध करूअछि एही जेउ लोक नित्य आम्भମାନଙ୍କ निकट दे गतायत करूअछंती से परमेश्वरଙ୍କର एक पवित्र लोक लोक मु विनय करूअछि आम्भे माने प्राचीर उपरे गोटे स्थान कोठरी निर्माण करू मु अंडरलाइन करछि मु विनय करूअछि एटा होछि भाषा हमर आमानकर मु बहुत आत्मिक मु सब जानिछि एटा सेठी करो सेटा सेठी करो सेटा सेठी करो आमर एई प्रकार चरित्र आमर हेबा कथा नुहे आमर स्वामींकर मध्ये एमती हेबा कथा नाही स्त्रींकर मध्ये सेमती चरित्र हेबा कथा नाही से कहउचंदी एटा कले भलो हबो किटा एटा आका करिबा हमें एटा आका न कले हेबो नाही नाही मु विनय करूछि तांको पई गोटे छोट रूम तयारी करिबा कि हमें से प्राचीर उपरे से उच्च जागा रे गोटे करबा से केवल आसुचंती खाई किना पळै जाउचंती तांको टिके रखिबा हमें के कहउचंती हय को स्त्री धनी स्त्री मान को विषय रे आमे देखुछु आमे धनी ता सहित गुणवती रूपवती आ बहुत स्पिरिचुअल स्त्री लोक ए जेते जोटा हेई गले मध्य एते आत्मिक सिना निजर स्वामी को ओवरकम करू नहांती बिल्कुल ओवरकम करू नहांती स्वामी बसीभूता हेई तांको सहित डिस्कशन करू निजे निजे किछि निष्पत्ति नौ नहांती एटा हला गोटे भल कथा एटा परस्पर को आमे टिके सम्मान देबा एटा करबा कि एटा कले भलो हेबो कि आज एटा करबा कि एटा रोसई करबा कि एटा टिके मध्ये कथा वार्ता हेबाटा बहुत भलो से प्रकार कले से माने पढिबा आ गोटी स्त्री को विषय आदिरा खन स्त्री को पढिबा सारिबा आमे सामुएल पुस्तक प्रथम सामुएल आमे पढिथिलु 25 अध्याय 3 पदर पढिबा सेही मनुष्यर नाम नाबल और ताहार भार्यार नाम अबिगल नाबल नार अर्थ कौन कहथिले नाबल माने मूढ़ मूर्ख हाँ केमती नाबल केमती थिले मदुआ लोक सहित झगड़ा लगवा एक नंबर एही प्रकार गोटे स्वामी गोटे स्त्री तांको ना हला अबिगल अबिगल ना दे परिबा आमे आमर झियो मान को ना अबिगल देले किछ असुविधा नहीं बहुत बढ़िया चरित्र एटा से अबिगल तांको ना सही स्त्री बुद्धिमती और रूपवती ओके दुईटा बुद्धिमती मध्य रूपवती मध्य मात्र स्वामी नाबल मात्र सही पुरुष काबेल वंशज थिला कालेब हाँ ओके जो समय मु कहूतिबी सही जो बुझे भी रहेगी सही पुरुष कटुभाषी बोले सेठी कहबाक पड़बो हला ता पछे मु कह ओके बोल कहले ता पछे कुकर्मकारी एटा मध्ये रहिबाक पड़बो एमिति आमे बाइबल को मध्ये हमको पढिबाक पड़बो पढ़ले जाई कि ना आ माने ठीक रे तुम धाई पळे जाओ तो रो बोलुथिबी मु गाड़ी धरि परबी कि सिंते हेले ओके देखो तांकर चरित्र गुडी को लेखा जाउछि दुई पदरे से केते धनी से लेखा गइछि ता पछे केमति स्त्री पाइचंती लेखा जाइछि ता पछे 3 पद लेखा जाउछि तांकर चरित्र कटुभाषी जहा को हेले मध्ये पूरा भयंकर आज्ञा मोर पुओ 10th रे पास हला कु बड़ काम कर देला कु बड़ काम कर देला हां आज्ञा मोर पुओ चाकरी मिलला का को मिलु नहीं कटुभाषी देखो एमती कटुभाषी हेले बगीटा ओ मिल लागे ओके ठीक है बहुत भलो कथा सेमती कहले से ना हबो
କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାହାକୁ ହଉନାହିଁ, କଣ ହେଇଗଲା, କି ବଡ ମୋର ପୁଅ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମାନେ କୋଉ ବଡ କଥା କରିଦେଲା, କାଲି ତ ମତେ ବିଭ ଏ କଟୁ ଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଅସୁବିଧା। ଏଇଟା ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ଭାବରେ ସେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ 23 ପଦ ପଢିବା। ଏଣୁ ଅବିଗଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେ ହୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗର୍ଦ୍ଧବରୁ ଓହ୍ଲାଇ ହୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା। ହୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି କହିଲା, ହୁଁ ହେ ମୋହର ପ୍ରଭ, ହୁଁ ମୋହର ଉପରେ ହିଁ ସେହି ଅପରାଧ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆପଣା ଦାସୀକି ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣା ଦାସୀର କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋହର ପ୍ରଭ, ସେହି ପାପଧମ ମନୁଷ୍ୟ ନାବଲକୁ ମନରେ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହାର ନାମ ଯେପରି ସେ ସେହିପରି। ତାହାର ନାମ ନାବଲ, ମୂଢ଼ ଓ ମୂଢ଼ତା ତାହାଠାରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସୀ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର, ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମଝିରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଯାକକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଚରିତ୍ର। ଏଇଟା ଅବିକଲର ଚରିତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ, ଅବିକଲ ହାତରେ କଣ ଥିବ? ପାଣି ଥିବ। ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଥିବ? ସିସଫାୟାର। ହଁ, ଏମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଆଙ୍କର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ ଗାଡି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ କହିରାନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ କହିବା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିବା। କହିବା ଆଜିଠାରୁ ଖୁସିରେ ରହିବା। ହଁ, ଖୁସିରେ ରହିବା। ଆଜିଠାରୁ ମିଶି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ହଁ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଜିଠାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ନାହିଁ। ହଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚରିତ୍ର। ଏଇଟା ସ୍ଥିର ଘରକୁ ବୀର କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଏଇଟା ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ଚରିତ୍ର, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ଚରିତ୍ର। ଏଇଟା ଏତେ ଗୋଟେ ଧନୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଦେଖ, ଲୋକମାନେ ଖଣ୍ଡା କାତି ଧରିକିନା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇକିନା ଦାଉଦଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ୟୁଟର୍ନ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚରିତ୍ର। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ପୁଅ କିଛି କହିଦେବେ, ଝିଅ କିଛି କହିଦେବେ, ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିଦେବେ, କହିବା ସମୟରେ ଅବିଗଲ ବାହାରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଅବିଗଲ ବାହାରିକିନା ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଜିଜେବେଲ ବାହାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅବିକଲ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଅବିକଲର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉ। ଯେମିତିକି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଘରକୁ ଦୂତ ଗଲେ, ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଦୂତ ଗଲେ? ଲୋଟଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂତ ଗଲେ। ମାତ୍ର ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେମିତି? ଲୋଟ ଗରିବ ନା ଧନୀ? ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ଚରିତ୍ର କେମିତି? ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ମୋ ଗଲାବେଳେ ପଛ ଆଡକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ସିଧା ଆଗକୁ ଚାଲ। କି ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା! ସେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ, ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଇଞ୍ଚେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏତିକି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଅସୁବିଧା। ଆଦ୍ୟରେ ଯେମନ୍ତ ସେମିତି ହେବା କଥା ନାହିଁ। ସେଇ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। हम बदलने वालों में से नहीं है। ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଧନୀ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ, ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ। ତୁ ତ କହିଥିଲେ ନାଇଁ, ତୁମକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ? କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବ? ନା କଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ,
मात्र तांको विषय तुम मन रख दुईटा स्त्री को मन रखा जीशु कहले गोटे हेले लट आउ गोटे हेले मगदलिन मरियम जो स्थान रे सुसमाचार प्रचार करा जिवो ए स्त्री कथा स्मरण रे रखा जिवो गोटे दुष्टता पाई आउ गोटे धार्मिकता पाई प्रिय माने एई जो आमे देखिलु आमे 1 2 3 4 5 6टा स्त्री ए जो 6टा स्त्री कथा टिके मन रखिबे एई भितरे भलो चरित्र कहार सारांकर अबिगल रो आउ सुनेम रो आमे 3टा नेगेटिव चरित्र को देखलु आउ 3टा पॉजिटिव चरित्र को देखलु आमे से पॉजिटिव चरित्र को आमे निचर करिबा बाइबल रो अछि नेगेटिव मध्ये अछंती पॉजिटिव मध्ये अछंती मात्र आमे पॉजिटिव चरित्र को आमे धरिबा आमे आउ सेही गुण चरित्र गुडी को आमो ठारे थिले सेति पई दुनिया सबठारु ज्ञानी व्यक्ति किए सोलोमन स्वामी घर गुंथि पारबो नहीं से कोई थांते मु एते ज्ञानी मु मोर घर को मु गुंथि पारली नहीं से घर को गुंथबे किए स्त्री गुणवती स्त्री माने स्वामी माने घर को गुंथि पारबे नहीं जिए एई प्रकार चरित्रवान गोटे स्त्री पाइले से धन्य तांको परिवार को से स्त्री की प्रकार भावे गुंथि कि ना से तैयारी करि पारिबो से स्त्री माने एही प्रकार चरित्रवान जदि आमे हेबा आमे ताहले हमर घर को आमे गुंथि एते सुंदर भाव रे आमे गढ़ी तोली पारिबा प्रभु मन को सहाय्य करंतु आसंतु आमे प्रार्थना करिबा पई जिबा